नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस नशिस्त में हमने अक़ाइद इस्लामिया का आगाज़ करना है। अक़ाइद अक़द से है, उसकी वाहिद अक़ीदा है। और अक़द कहते हैं गिरा लगाने को, मज़बूती से बांधने को या किसी चीज़ के जमाने को। तो लुग़वी एतबार से अक़ीदा उस चीज़ को कहते हैं जो बात पुख्तगी के साथ दिल में राइज हो जाए, और शरीयत में अक़ीदा उसे कहते हैं जो बात दीन के हवाले से हमारे दिल में पुख्ता हो जाए, उस चीज़ को अक़ीदा कहते हैं। एक बंदे के मुसलमान होने के लिए तमाम अक़ाइद इस्लामिया पर ईमान लाना लाजिम और ज़रूरी है। जब तक किसी एक अक़ीदे का भी हम इकरार नहीं करेंगे, दिलो जान से उसे तस्लीम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम ईमान वाले नहीं हो सकते। मुसलमान होने के लिए तमाम अक़ीदों का ईमान होना ये लाजिम और ज़रूरी है, जबकि इस्लाम से इखराज के लिए किसी एक लाजिम और ज़रूरी अक़ीदे का इनकार ही काफ़ी है। तो इस हवाले से अक़ाइद इस्लामिया में सबसे पहले अक़ीदा तौहीद है। तौहीद कहते हैं अल्लाह ताला को एक जानना और एक मानना। फिर आगे इसकी कुछ तफसील है कि अल्लाह ताला के बारे में हमारा अक़ीदा क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में भी यकता है, वाहिद है, ला शरीक है, और अपनी सिफ़ात में भी वो वाहिद है, यकता है और ला शरीक है। ना ही उसकी ज़ात में कोई और हिस्सेदार है, कोई शरीक है, और ना ही उसकी सिफ़ात में। फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो अज़ल से है और अबद तक रहेगी, यानी हमेशा से वो है और हमेशा रहेगा। जबकि मखलूक ये है कि पहले नहीं थी, बाद में अल्लाह ने उसको पैदा किया। तो जो पहले नहीं था और अब है या अभी बाद में होगा, वो मखलूक है, और अल्लाह वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। फिर अल्लाह ताला ज़िंदा है। ये मुख्तलिफ अल्लाह के बारे में अक़ीदे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी बुनियादी अक़ीदा तो बता दिया, आगे ये उसकी तफसील है। अल्लाह ताला ज़िंदा है, वो हय्युन है, वो क़य्यूम है। वो ज़िंदा है, वो ज़िंदा था और ज़िंदा रहेगा, और बाकी सब की ज़िंदगी उसी के हाथ में है। बाकी अपने ज़िंदा होने में उसके मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं है। वो जब चाहे किसी को ज़िंदगी दे, जब चाहे किसी से ज़िंदगी ले ले। ये अल्लाह ताला की ज़ात है। इसी तरह वो बेपरवाह है, वो गनी है, वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज हैं। वो कदीर है, कुदरत रखने वाला है, हर मुमकिन पर वो कादिर है। जो चीज़ इम्कान होने का रखती है, अल्लाह उस पर कादिर है। कोई चीज़ उसकी कुदरत से बाहर नहीं है। वो समी है, सुनता है, समी सुनने वाले को कहते हैं। वो सुनता है, सिर्फ ऊंची आवाज़ों को नहीं सुनता, वो सरगोशियों को भी सुनता है। वो उस आवाज़ को भी सुनता है जो सिर्फ हम अपने आप से करते हैं। वो छोटी से छोटे किसी चूंटी के चलने की आवाज़ को भी सुनता है। फिर वो बसीर है, वो देखता है, वो हर चीज़ को देखता है। वो सिर्फ देखने में रोशनी का मोहताज नहीं है, वो अंधेरे में भी देखता है। वो हर सफ़ेद को भी देखता है, हर सियाह को भी देखता है, हर चीज़ को वो देखता है।
وہ علیم ہے، علم والا ہے، باخبر ہے، جانتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تمام غیوب اس کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہیں اور وہ ان کو جانتا ہے۔ جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی وہ آگاہ ہے۔ تمام چیزیں اس کے ارادہ و اختیار سے ہیں۔ اگر سورج روشنی دیتا ہے تو یہ اسی کے ارادے سے دیتا ہے۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد رات آ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو یہ اسی کے ارادے سے ہے۔ وہ اپنے ہر ارادے کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر وہ ہر چیز کا خالق ہے، زمین کا، آسمان کا، سورج، چاند، ستارے، انسان، جانور، پرندے، پانی، ہر چیز کا الغرض وہ خالق ہے۔ وہ رزاق ہے، ہر چیز کو وہ رزق دیتا ہے۔ انسانوں کو بھی رزق وہی دیتا ہے، جانوروں کو بھی وہی دیتا ہے، پرندوں کو وہی دیتا ہے۔ الغرض زمین پر رینگنے والے کسی چھوٹے سے کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ متکلم ہے، وہ کلام کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرنے میں زبان کا محتاج نہیں ہے، سننے میں کانوں کا محتاج نہیں ہے، دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چونکہ خالق ہے، مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے دیکھنے کے لیے۔ ہر کمال اور ہر خوبی کا وہ جامع ہے۔ اس کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے وہ کمال کی ہے۔ جیسے وہ سنتا ہے تو اس جیسا کوئی نہیں سنتا، وہ دیکھتا ہے تو اس جیسا کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ نے اپنی صفات جو ہے وہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو بندوں کو عطا کیا، وہ ایک حد تک عطا کیا، لیکن اس کا جو کمال ہے، جو عروج ہے، وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ چیز جو بناتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ ہمارے عقیدے ہیں۔ پھر اس کے ہر فعل کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں پر ہمارا آگاہ ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، تو یہ ایسا کیوں ہوا یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ اس بات کو جانے۔ ہمارے لیے ہر چیز کی حکمت تک پہنچنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر بتائی ہوئی بات اور ہر حکم کو مانیں، تسلیم کریں اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جہاں ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ جہاں عقل پہنچ جائے تو وہ خدا نہیں ہے، وہ ہماری عقلوں سے ماوراء ہے، وہ اس سے بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آخرت میں عطا فرمائے گا، اور اس کی کیفیت بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ دیدار آنکھوں سے ہوگا یا اس کی کوئی اور کیفیت ہوگی۔ تو اللہ کے بارے میں یہ چند بنیادی باتیں ہم سب کے لیے جاننا لازم اور ضروری ہے، اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا اللہ کے بارے میں وہ بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔